Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, mi se dalje bavimo našim A4 Skyhawkom. U današnjoj epizodi tema je polijetanje s nosača aviona. Kao i u stvarnom životu, A4 Skyhawk u DCS Worldu može operirati sa nosača aviona, može polijetati s njega i sletiti na njega, no međutim tu postoje neka ograničenja s obzirom da se radi ipak o neslužbenom modu. Koja su to ograničenja vidjet ćemo uskoro. Prvo da napomenemo da se u ovoj epizodi bavimo sa onim standardnim nosačima aviona koje dolazi sa samom igrom, sa samom instalacijom DCS Worlda, takozvani Vanilla. Na onom novom modelu Super Carrier stvari su malo drugačije, ali time se za sad nećemo baviti. Prvo ograničenje koje imamo u DCS Worldu u pogledu Skyhawka je da nosač mora biti John Stennis. Imamo nekoliko nosača na odabir, no međutim Skyhawk je prilagođen da operira isključivo sa Stennisa. Moguće je dodati još neke druge brodove u njegovu grupu, makar ćete možda u uputama naći da to nije moguće, to je nešto što je možda kasnije riješeno. Uglavnom potrebno je postaviti jednu nekakvu navigacijsku točku da putuje u nekom smjeru i da ide određenom brzinom, recimo to može biti 25 čvorova. Također ono što može biti bitno je takan stanica. Nosači imaju svoje takan stanice. Po defaultu kad odaberemo nosača aviona javit će se tu ova opcija Activate takan. No međutim kanal koji je postavljen na početku je jedinica. Možemo postaviti bilo koji kanal, bitno je da nije zauzet sa nekom drugom takan stanicom, evo recimo 27X. A4 hvata isključivo X frekvencije. I zatim postavimo avion. Znači odaberemo avion A4. Ovisno o tome koju opciju odavde odaberemo. Ako odaberemo Take off from runway, onda će avion na početku biti postavljen na katapult i spreman za polijetanje. Ako odaberemo Take off from parking hot, onda će se naći ovdje negdje na sredini sa upaljenim motorom i moramo se dovesti i izmanevrirati avion do jednog od katapulta. Ako odaberemo u opciju Take off from ramp, onda će se avion također naći tu negdje na sredini aviona, ali sa ugašenim motorom. Moguće je također proći cijelu onu proceduru paljenja motora, ali tu ima jedna mala caka. Naime, Skyhawk kada se nalazi, kad stoji na nosaču aviona, onda lagano klizi unatrag. To je nešto što autori moda nisu uspjeli jednostavno podesiti. To možemo kontrirati ili tako što držimo kočnice, neprekidno stisnute, tipom W, ili tako što potisak motora stavimo na 70%, on će ga također držati na mjestu, a onda cijela ta procedura pokretanja dok se vrijeme morate držati W je malo komplicirana, ali izvediva. Ali recimo da ćemo staviti ovo Take off from parking hot. I ono što sada krećemo sa misijom. Ja vidimo na početku smo imali gore desnu poruku da nismo zakvačeni na katapult. Uvijek smo okrenuti ovako u ovom smjeru. Trenutno držimo stisnutu tipku W, ako to ne radimo, avion lagano klizi unatrag, evo kao što vidite, ali možemo i pojačati potisak na 70%. To isto funkcionira. Sada možemo odabrati takan frekvenciju, da se lakše vratimo na nosač. Prvo stavimo u položaj Receive i zatim tu podesimo 27. Takano treba nekakve 3 minute da se zagrije. A mi u međuvremenu možemo dovesti naš Skyhawk do jednog od katapulta. Moguće ga je zarotirati na ove prednje katapulte, no međutim prvo ćemo doći do ovih bočnih. Pojačavamo potisak. Evo, avion se kreće prema natrag, kormilom zarotiramo u lijevo, malo smanjujemo potisak da ne bismo išli prebrzo, također kočnicom
po potrebi prilagođavamo brzinu. S obzirom da u ovoj vanila verziji nosača nemamo posadu koja nas navodi, onda možemo malo varati pa pogledati izvana. Znači dobro smo se poravnali, samo trebamo još malo krenuti prema naprijed. I kad se namjestimo, stisnemo tipku U. Dobivamo poruku You're hooked in, znači zakvačeni smo za katapult i spremni. Ono što ćemo još prije toga podesiti je prvo flapsovi. Spustimo ih na polovicu. Zaustavimo na sredini. Trim. Trim ćemo sa desnim kontrolom i točkom dići na 8 stupnjeva. I sve što sada trebamo je podići snagu motora na 100% i katapult će nas automatski lansirati. Sve ide potpuno hands off. Uvlačimo stani trap. Uvlačimo flapsove, lijevi shift i F. I u osnovi to je to, poletjeli smo. Ako vam se video svidio, kliknite na gumb like. Slobodno komentirajte, postavljajte pitanja. Ako se niste još pretplatili na kanal, pretplatite se. I vidimo se u novim videima. Pozdrav svima!